أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جعلنا الله من هؤلاء الناس الكرام آمين أما بعد wandu zangu wikaondo mundunga wa habasain arma darasa ya tijanga bimbe sende ya tano ya rangu mwezi wa tumu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngam prefere babala kati prometea ukana mfumonu ekati wasuli hunu bambaoni serenge hazi amjandisa etemu ya numini etemu ya he divorce ikawa wenji harmanini wakada kola ukari traité temu hiyo mais au fait sibakisha mnabu wa he ye kiswa ya historique on a descend minanini j'aurais préféré ni timize mna petit boy et puis mna petit boy wende le intéressant parce qu'au fait nguroni sokana bon alors la fin la fin des gays on leur réserve quelle fin et quel est leur jugement, quelle punition, quel jugement reçoivent les PD et namnayo. Donc tsikandanda jemba vidingoni ba ngabo wandu wambiloka tsandisa darasa no watsuzi suive chantina ukaya mle. En fait c'est reprendre les principaux points Léon si omsirini ofukuni donc on tselemina wafumbuni wanzingiza omsirino ofukuni. Donc je me permets ndongeba beshizunguni shanza uchinu aussi pour owinji wahe ye pour owinji wahe ye faida mais tunakaza mkododo wa shizungu fait des expressions au fit tena ya shizungu shinu mimi shona ngusiza ze expression inututsa wa shizungu armashi komori sha zona ngusiza expression he mazoezi rambaka lut oui neveu wa Ibrahim alayhi salam nasi ngarijo kana harma et peuplement de la terre et peuplement du monde selon le Coran il y a eu 3 étapes on dit étape l'étape étape ya Adam hein, la venue au monde d'Adam donc on dit Adam a il n'a pas été enfanté pardon Adam il a été conçu par la première matrice samone yaho ubinadamu baada haja Mwenyezi Mungu et puis Mwenyezi Mungu en a sorti de son corps son épouse Hawa mtaze wahatu yende manamba wanadamu wazima c'est que Hawa la femme n'est pas en dehors de l'homme la femme est dans l'homme donc yabo l'homme est aussi dans la femme. L'un des malades comme les Zungu Arabia kana mdume na mdumshe sakanun lahum. Fait c'est la paix. Et quand watsanganya waidi, enfin le couple, et que le couple tsanganya waidi, c'est la meilleure vie. De mana de vie kao mdunga de mdumshe ngene na mdume na mdumshe et bien évidemment dans une voie halal. Almuhimu bada Adam Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala Adam akauliza wana wane par jour enfin Hawa akauliza wana wane par jour mtambie kisayansi kake namkinishia parce que nabakana Mwenyezi Mungu ye katujibaze ne science ya Einstein na do bingi ya raisonner quoi ani Einstein de ujibaze ne science ya Mwenyezi Mungu de ujibaze ne ardhi Einstein ujibaze ne ardhi ujibaze ne Hawa ajibaze ni zo Mwenyezi Mungu yaumba ili yafanye des applications zahe ili yafanye des théorisations zahe ili yafanye des expérimentations zahe wamduri mrespectewa en tant que alim mais aussi mduri na daraja zaila ya ukana tamone data wasulama mdu Abu Bakari hawali hawa Uthmani déjà à ce niveau là rakatsine daraja wala kana parashida kenyo tamone kadhalika ambari mkompare na mtume kadhalika Mwenyezi Mungu abando mdada Einstein tamone ka ye théorie de l'évolution et des théories ya kweli bon ina wandu tamone lakum dinukum wali dini nyinyi nganyina dini ya hanyu watu sisi ngasina dini ya hatu on a un rendez-vous unique vous et nous c'est-à-dire vous non croyants et nous croyants on a un rendez-vous unique dans pendant une journée unique en face d'une personne unique
linso kiyama wabangweni kiyama lasina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sontipi anga siyabo re makafiri ro makafir ro amini ro amin almuhim adam hakauza wanawane henusi waili wotasi waili wojioni de telle sorte que wanawashe waili wazalao wotasi yabonga wazalao wanawaume waili wojioni non ngabazalao mwanamme na mwanamshe wotasi wazala mwanamme na mwanamshe wojioni mwanamme mubotasi ngulolo mwanamshe mubojioni mwanamme mubojioni ngulolo mwanamshe mubotasi ainsi était le cycle jusqu'à Jérusalem ça évolué et Léo Darwin nous impose la théorie de l'évolution selon sa vision. Pourquoi la vision d'Allah, elle aussi, ne serait pas évolutionniste? Mais quand même, la théorie à pose, et ils ont dit on endroit, surtout ceux qui refusent le Coran. Mais nous vous défions pas en vous posant ces petites questions-là, comment vous allez les résoudre, comment vous allez nous répondre. Quoi, Tivano, Charles doit poser Emma question Yao. Al-Muhim, Ramba Ibrahim, disons type Bano Reje Ibrahim, Ramba Ibrahim, waka peuple mahandani, il a dit ça Adam, on doit dire pour vous dire, Adam lui-même en personne, il a vécu 950 ans, a fait 1000 ans moins 50 ans. Et 50 ans, et Mahaya et 1000. Shambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lorsque Mwenyezi Mungu amconçoit, parce que après être conçu par Allah, Mwenyezi Mungu abalia Adam, Samono, Djibril, Adam, Mwenyezi Mungu amoniso ulemengu. Comment est formé et constitué ulemengu. Donc en sillonnant, Samono ulemengu en l'air, hauno wana hariwono sontipia. Et là, il a observé un enfant qui avait les yeux bleus, les yeux bleus, à la fois il a demandé à Gabriel, mais qui c'est celui-là parmi mes enfants? Qui c'est celui-là? Et Gabriel lui répondit, c'est un de vos enfants. Et Gabriel, et Adam lui demanda, mais comment s'appelle-t-il? Il répondit, il s'appelle Daoud alayhi salam. Et il retourna vers Djibril, il dit, bon, Amdojo demandé à Mwenyezi Mungu, il y a 50 ans de ma vie, et a rajouté mon aola. Eh bien, Djibril, bah oui, parce qu'il y a de mourir, donc Mwenyezi Mungu de Fanyezo Dokanda. C'est de là où l'on dit que Adam a vécu 1000 ans, il a khamsina amalmana haenshi mahajana mahashiri pardon yapuza mahashiri yapuza mahamengo mitan. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que banda Adam haïsa halawa dunyani waja une deuxième étape, la deuxième étape du peuplement de la terre. Et peuplement de la terre yanza oui no bandi le bano. Et c'est Noé, l'arrivée de Noé. Nuh haesh de Noan, Nuh haesh de Noa owandu, haesh de na owanduahe jusqu'à ces périodes izajabo zontipia hata ija wakati kao tafadhali ya akhi hata ija wakati ya ikao le wandu wa kafir wandu wa haron. Noé lui aussi il a vécu 1000 ans excepté 50 ans bimana haeshi 950 ans jusqu'à ce que samono wandu wa jangwa indanji armwe arshia he armwa ye bato yahe haukana mizungu kutokangamiza wandu wa tumami donc anje armwa ye bato yahe sauf 3 de ses enfants. Ani wandu wangamiziwa antipia sauf wandu amini. Donc Mwenyezi Mungu havukisha wandu amini wajawanisha tan wariki antipia wandu waisa antipia. Il ne resta sur terre harma owana et peuple ya Noé que 3 enfants. Sam, Yafith, Yam et Yafith. Wandu wao owararu wajawatsangani wakawatambanye wa ulemengu wa wazungu ulemengu wa Afrika wa ulemengu haizeme tisage. Ça c'est le deuxième peuplement de la terre. Et troisième peuplement ikahuja ila surat al-Imran ya rambia ya ambaje inna allaha astafa adama wa ibrahima wa ala inna allaha astafa adama wa nuha wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamina.
Dieu a choisi. Mwenyezi Mungu harma ayayo ilo harma je me rappelle plus ordre ya harmengi harma surati Imran. Mwenyezi Mungu hajana bia kana inna Allah astafa Adama. Mwenyezi Mungu choisi Adam. Wa Nuhan na Nuh. Adam, première étape du peuplement. Wa Nuhan, deuxième étape du peuplement. Wa ala Imran. Et la famille d'Imran. Et la famille d'Imran, wanda wala wakahuja à partir de là. Wanu Ibrahima, les familles ya Ibrahima ya Watsenga, wakahuja tamona Ismaila, Ishaqa, Yankuba, ijeje Yusuf, ijeje Zakaria, ijeje hata Musa, Isa, hata ijeje wahatu le préféré bana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Léo rajouter Mbanongo, Rasukaramba, Armoise et Sciences Zavira, exprès, parce que nous arrivons à la fin de cette, de ce chapitre. Donc, Ibrahim, Lut, oui, neveu, oui, Ibrahim. Rambila Naukana, Lut, Hakawensh Nena Ibrahima, Palestine, Halafuzen Zazreme Zinji Palestine, ou à déménager Égypte. La famine a disparu de la Palestine, Palestine. De leur retour en Palestine, surtout Zinyama, informé Égypte. Wabalia wajazao wajawanja wanutufanya hazi nezinyama zao zila shay se trouver que kama umavumu ishiliano baina wando hazi wa Lut no ndo haziwa Ibrahim. Wa Ibrahim hambia Lut kana he mwana hangwe. Sawa ipande sha arudi ban parce que ezinyama ni kwa zinyama zinji wajawandi so tena zilela zitanganyia. Alafu Ibrahim hambia mwana yeye kana selon ces conflits akahuja baina wana wando haziwa Ibrahima no wando haziwa Lut. Nezimungu ayo pardon Ibrahima hambia et mwanahe son neveu Lut on bekana bon sawa ipande idimasha ardu parce que ils avaient toutes ces étendues de terre à eux à vivre, la Palestine, la Jordanie, l'Égypte et Israël aujourd'hui. Et voyez Lut a choisi c'est la terre jordanienne. Halafu il a choisi cette Jordanie, il est allé habiter dans deux secteurs, Miji Mihu Yakabo Sodome, d'où l'appellation de sodomiser à Chifaransa Inokambaola, où il se fait sodomiser, la sodomie, les Shivura, le Dina, le Kaudo Para Helio, Sodome, na Amora. Wajawa Kibalata et Shivura Shila Shandisa, Harambua Kaban Gabo Shivurahun, Rambaukana wanu do ando se shivura de kaumulut da hunu Jordani na rabia namna hiyo dans la ville de Sodome na Amora ando bana bakashivura shinji shandisa na shivura shizali hana yabo shakajaka avant sabono ces termes et ces siècles kabla et siècles ya Lut. Que se passe-t-il après le Qur'ani irambiaukana Lut hajua Abraham Chume. Il dit à régler ces problèmes zila ndia na siho wangu Lut hajuha ambio wangu kana bon ngamfanya na hii ngamtsongoendelea wangu washe ngamtsongoendelea wangu ome hamandani mwiransi ladha ya mdumishe na mdumme badini wangu wajinga nonono baya wale wangu wala mapwazi fara wala waheka umuya hahe waambia ukana ai bonu ikakuja rantembe iza makalima ni chamfura mbia hizo singaruto wa mji wandezao Mona we mwenye mji we hani arudinu haimilikishiwa habari harenge ngwijere retenons une chose dukana heni mru upuo shivura na upula shivura balangena encore d'autres fardeaux ya madhambi d'autres bujani njia ifanyao emru enda ta ya bwenfinizo ya hahe ya indike mru mehamandaye bahemdu mehamanda ya renge wazia hahe yaite haruma finizo ya maji kwezi wandu zangu imruo hambaukana yabo vraiment a dépassé ses bornes non ze kawaida za kibinadamu et d'ailleurs mtume sallallahu alaihi wasallam arabia kana mal'un man atamra'atahu fi duburiha mal'un man atamra'atahu wa hiya haid. Mwenyezi Mungu namlaani mndu yaendelea mndu wa hahe hodingoni. Mwenyezi Mungu namlaani mndu yaendelea mndu wa hahe na yenge na zereglo za hahe. Le décor est pointé
Et l'autre, on dit ça, il m'a envoyé sha il m'a envoyé à Kajamwambia hatandongo ba, watumbo mpaka, fundo marani kwa kaze, ze club de boîte de nuit zamwando, tsena. Yo hale bwandu zangu tumabeni yo hale yo periodi hale yo tile periodi ya Pharaon ya juzi yo tile periodi ya Isa ya juzi yo periodi ya Isa c'est 2021 non des périodes tamono antécédents ho huleni ho almuhim exagéré dini exagéré c'est que wandu wanu wakana madhambi menji halisi ces boîtes de nuit. Bon, on doit moi boîte de nuit, on doit jouer ce que c'est que la boîte de nuit. Mais aussi, on doit comme la boîte de nuit et tout ce qu'on a changé. On doit dire rafraîchissez zéro. On doit même n'a pas de danse. On doit parce que voilà, on doit passer wakati mura jina. Il y a s'il allait un petit peu. Al-Murad, heni mrenda boîte de nuit, wakati tolewa, heni mrenda boîte de nuit, wakati kwa shifura, heni mrenda boîte de nuit, wakati arma katoda fanezina. Zenongo hizo zo hundi hana facilement haruma ce lieu là. Nous en parlons en connaissance de cause. Garambao parce que bon, quand on était jeune, bon, on a fréquenté ces lieux-là, d'une manière ou d'une autre. Rekandi Europe, reka, Amérique, reka Africa, on a tout donné, super bien d'armand au hama diso. Mais bon, voilà, donc on sait comment les choses se passent. On garde au Kananga Banoueda, au Kwatsunda Wahan, au Kwatsunda Wandjiz, samono chamon doit vivre autrement. Enfin, yomna détail chez Armaze Darasazino, on doit se le Kazaïni, Henda, Watsana Ureji, Goni, analyser les négociations de Penam, Zozo, aux Akanti. Al-Muhim. On s'est donné Miad, au Kananga de poser ma question à Beléonga Mohangu Hamiche, Kami Vuvuni Baraka. Donc, on me donne poser ma question, Manza Antipia, à 18h, une Jokauro, un Edo Hashmeju Angu, Nena. Sabono ndena fungue leo ngani bana mnemna shoni wangu hayeche bamibanda mnemna shoni wangu hayeche sabono donc kamunga si wanadamu wa ili hao c'est ça bon ngarejo arme masala hatu geza jiribanu hindi banda mtume Lutu hanasiwa wanduzahi hata wanduzahi wa harumu ishiria wakautumba mpaka na ndo siku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala y'avait un ambassadeur Wahi Jibril avec deux messages importants. Le premier message, c'est d'aller annoncer à la femme d'Abraham et à Abraham lui-même qu'ils allaient avoir un enfant. Naam bilam na hiyo ay bon fia boy masala ngando kinyume ne sayansi manzo rejea weka mbozano bozini hindi ilizimete wando wa sayansi tena bao warambie habari za Mwenyezi Mungu zinu epiro watahadharisho kana kangwa rongo zao wasido rejete Mungu beka wa rejete Mungu singardo wa rejete qu'il respecte Dieu jaba wa amini Dieu non qu'il respecte Allah comme nous les respectons avec leur savoir ikao risomboze savoir za hao izo nzo rwambiao kana nao ikamjanga mrongo zao nsido minimize Mungu hao basi sikangari mrongo zao sikado minimizeni respectez notre Dieu comme nous vous respectons en tant qu'individu porteur du savoir ile yamna sisi rwambiao basi après ushashiwa kidwa hatu anga tuamba jema mabaraka hayonywazi wa ushashiwa hatu sha ngasina confiance naze nafsi za hatu ngasina confiance ni zurambao harma ye Qur'an basi Imnumshewa Ibrahima hakana l'âge de 70 ans a dépassé. Yawamba kana tamono wotimdo nanzia za Ibrahima lui-même ngabando bokana kana 119 ans ngabando bokana a dépassé 120 ans. Yawamba kana ila bokana ndo ezongozi le miwa. Kabati hazia botena ya ufanyishi hata ishinde jane mwana. Shamizumba kanza ya défier la science. Ika science inu Mwenyezi Mungu yende yayumba wayo. Chacun a défié des sciences et porteur de sciences. Moi, je peux fonctionner autrement. Riziono haroni sazo na demdu ya mbahada muhakafu fonctionnement autrement, c'est-à-dire yanamna adamu haja tena namna mifundi na kantiba ni msomishaoni sizalani suja simba, c'est-à-dire une petite ovulation tamuono hamza hangu na un petit sperme au haemzeye yatangani hawazima et ça donne fundi sujai que vous voyez là, alors que c'était pas le concept initial. Mwenyezi Mungu lui, ça c'est la théorie pour nous. Risorifu le Coran, c'est notre théorie de l'évolution. Si les scientifiques admettent les théories des bactéries, puis la grenouille, puis le chimpanzé, puis le gorille, puis l'être humain, nous aussi, pourquoi ils ne peuvent pas admettre
que Allah conçut Adam par l'argile. Argile ikawa exposé harma les jua pendant 40 ans parce que argile quand on fait ces réseaux ikane maana nezembuzana neze mitunji la radone maji kwa ujiba ganzo argile kaisa ifanishiwa l'objet d'art ou l'objet de récipient il a demi toi bujuani re mwana noro osikuna kwa fasiri za azinu handani fumbuni 2007 2008 tsende hofubuni parce que fumbuni ndo ando fanya ezendongo za dogo zinu tsende sikauziso wazaze ko fanya dongo nangalie tsende tsikanzi lanzi ndio isaso tsende tsikanzi siono enamna fanya wataha hisa ensabina bareje ben sabina rutuka utamndo eyo ngatoka utamndo anga mdogo chibiwa israeli reje tsabetse tsundu warege zinu gozila ntipia wasawa zita harmo mndo zibako mdo libala ta omuda za kobaki j'ai constaté ilini marié zendongo zila neze verse théorique za hangu okatina ka umsirujua maka na mina ushababi wangu raka urengaringa nezi habari zinu ezajirini kana wala mitume wala message m'envoyé spéciaux wabewa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wende waranganie kaumu ya Lut. Mwenyezi Mungu ambaka faites une pause samono ha Ibrahima mnike nouvelle yenu basi we malaika waja wa Ibrahima wamnika we nouvelle na mwangalie surat fama khatubukum risomo juzi ngamsomoli jaka shansi na uifasiri parce que juzi rifasiri yambaje surati kama ambakana ala taka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi fajaa bi'ajlin samin فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها فقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم inude ze verse zionisao tamuona introduction ya hoa jeni wanu wahaja wa Ibrahima waria Ibrahima salamu wa Ibrahima ya wajibu salamu hawajibu salamu particular bakana salamu qaumun munkaruna ani wa alaykum salamu buwajeni ntomjuani matulla haka ngamjao sha wayakakajala ha ukangwajao zinde zila rahaba juzi ukana uislamu ritina pupa runanza wajeni Uislamu uritina pupa ka wajini watu watukuze warenge rekanga sina shahula rekaka sina shahula rekanga sina shawalaza rekanga sina shawalaza na warenge ndo Ibrahim akifitila yajula no wajini wanu faragha ila ahlihi fajaa bi anjilin samini darenge nkondo wale gonzi kula kabala hajali prepare halafamba ala taukuluna basi wandu wala watula Ibrahima anjau harabamba umtike wala basi wandu rabeshi wandu mehao rjeru hambi ukana tamuona rambi ukana mumshaho kutoka uzaya ai kutoka uzaya bahi wana ndwashe watu wanu watano ndwashe watu wanu inde mana rwanza ndo ukana baraka na mhomendo mzidi ladha mzidi mahaba na sinani waturi homendo rizidi ladha rizidi mahaba na sinani mdumsharo haje mdumshaka ula ishia wa Ibrahima hadi sione ndo wajeni wanu basi katula ruhabo banda yani ndio namna ila mkofanya bwazaze ili mjoni sembabi ruhabo banda yani baro wangu kwa boje fasaka kama jamaa ishia hali mtu kwa manda mimi kutoka uzaya wa malaika wamjibu mwambiaje wambakana kadhalika qala rabbuki naam hizo ambao hizo ukana wewe mdu kwa Kongo kutoka uzaya kadhalika qala rabbuki hizo ndizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaambia yanaambia yonde contenu ya message yani vishao yani anika onje nibeshe mdu maho nawe duka naam ye mdu koko yasijaya waho wa Ibrahima nondulu hazi waho ndata wanyaya Mwenyezi Mungu ndio riziki yani mwana kajawa riziki ya mzima par la suite Allahu akbar jadilu na bwana donc Mwenyezi Mungu ndio udafia encore science kajamnika Ismail hamnika Ishaq ajamnika Yaqub ajamnika na wana wasati na bawana wala waja waingiza wasaya tena baada wa hisa emission ya hawa ndio na Ibrahima alayhi salam wajuha bala waonda basayinu wende oha Lut ili wende wangamize ikaumulut
indi ila rahaba ukana walamma ja'at rusulana ibrahima bil bushra qalu inna muhliku ahla hadhihi al qarya inna ahlaha kanu zalimina okati ma envoyé spéciaux wanu waja o halut wa babolu si rijabanu rijerangamize o wanduza ho wanu ontipia kadisina tambano bya satena vaimba nongolu tu yamba hindi qala inna fi ay inna ani wajeni tifana error tilut wajeni wanu wambia Ibrahim ukana qala fama khatubukum ayyuhal mursaluna yapane mission yanyu hindi madama msamnike nuveli nukarnu mshamu dukauzaya yapane mission yanyu sana hindi qalu inna ursilna ila qaumin musrifin wabuka rive warende harmon dikon wafanya israfu sile harmon ya dai hatu basi baga mtsogodo na israfu harmon ya dai mkomori israfu sont dans ton comportement, boire beaucoup au point où tu perds et un cli, fumer beaucoup au point où et un cli que tu fais hazi tamono ou tom même da manani ou tom mwana sho manani ou kem chanfo mirongozi tamono on type à identifier quand des chanfo mirongozi on les troubles. Ça veut dire quoi? Selon les échelles d'évaluation sociétale. Il y a une échelle d'évaluation sociétale comorienne. Il y a des différents échelles d'évaluation sociétale à Paris, au Sénégal, à Dakar. Pourquoi? Parce qu'il y a une société où on a des échelles d'évaluation. Il y a des cas différents. Mais il y a des échelles d'évaluation sociétale. Et à ce babou, des exagérations, des israf exagération. Et quand, et mon adam handouyabo, attention parce qu'il peut y avoir de l'israf, il peut y avoir de l'exagération. Mais nous extendons le sens c'est aya parce que aya jarmai ndongo yenu ndo zazoe Qur'ani tabona aya jarmai ndongo yenu she aya ngiona heni sens imana heni situation ikaongiona imana yanu almuradi imitume yambia Ibrahim ukana ngarenda ora ndira jojomwe ahli inna muhliku ahli hadhihi alqarya ngarendo rangamize heni mndu ulo arma ye village ya Saddam mwananya mndu manuyambwa nduza mndu kamli mndu kambazua mndu ndongoza hawema Ibrahim hambia ondu alaji hawambia ukana inna fiha luta ewe mwana hangu lutunge yabo eba wala wamjibuji wambokana ngwabokana nahnu a'lamu bima fiha. Don't worry Mr. Abraham utikane harara ba nahnu a'lamu bima fiha ngarijua o wangu walio yabo lanunajianahu nasisinga rohum humvukisha wayulut wa ahlahu no wandu zahe na mwana Mwenyezi Mungu gardo vukisa lut no wandu zahe alafu tout de suite ajamba ukana illa mraatahu exception faite sur sa femme. Pourquoi? Kanat min al-ghabirina. Elle devra subir ce que les PD vont subir. Pourquoi? Parce que hafanyandongo mbi bahe. Wanda balabana kaura ile kiojuzi wamsiruna fukuni ukaenda mfehemu kasini kwa dhamana ikaiba kwa dhamana ya kiserikali ba insha Allah taala tambokare kandu wamba wawasili wanduso devie minga mbomgu hizo na hapa ni mwambia bana armazi darasa zangu ni Qur'ani ni kati wasuli nti devie insha Allah taala ikamira jasuja haja komori banu wafanya itendo iladhimu aplikwa ze regla wode mwangu ikawa ingekaja njajo hoja amadina mnakambo shikomori ikafanya itendo ikausha itendo hicho iladhimu arumilwa ze regla haparisiwa zete mwezi undi handlo tipia ngami ministre de la justice sinabakana na mfungu wa medeza là on lui applique la peine samono normal ya dimefanya mdo amadunga madizo na nyinga mjo ukana heni mdo afungwa hana dele selon comportement ya selon les antécédents ya selon le passé ya ikafungwa na mdu ikawa samono e passé ya yombi. Donc on va voir aussi au wandu wao e wakaje wandu wajuaje yango wajuaje basi mdu kabuliwa enda zahe harmwandu wale na sharia shihu bon ni majuriste ngamjo ni corriger avant d'avoir écopé de la moitié de sa peine. Quand on a 5 ans, qu'on a eu 7 mois autopuliwa, sauf cas spéciaux, maladie, on a eu ça tena. Chez la demi, on a 2 ans et demi randi, on doit observer quand on a hafu, on a eu matibay, au prison lieu où on doit appliquer les règles quand on doit aller kiwazo. Encore au prison où là, on doit évaluer là wakati. Ndani ndarumwe masala hatu. Malaika yaja, malaika saya nunga ndio ya yangamize o wandwala.
e malaika waisawaja ngwangamizao wandu wa Lut. Mwenyezi Mungu ambaye qalu ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasila ilayka fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli wa la yaltafit minkum ahadan illa imra'atuka innahu musibuha ma aswabahum inna maw'idahum as-subh أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هو من الظالمين ببعيد. يعذبوا غيجاو wandu wando wa ulwa wa habasali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ino risari zamba sha tika uzibirili anombirili na zibirili atirenge wakati winji haku pasika mjoka wandu nyumeni siba singa mjoka leo nti harmwa meet Google basi shanga harmwa page tena ya Ahmed Sujai harmwa ze direct zangu za Ahmed Sujai donc yabonga wanadamu wengi waridungao apart ema fumbuni wa hatu kwa wanadamu wengi waridungao itsondo wafumbuni wa hatu kaundu waridungao rangu leo usiku yani le monde nous suit là actuellement donc ngarajisao rejemba bidungoni représente aussi ces éléments raisa ra représenter anu azo bwandu za tu wafumbuni d'une manière exclusive il y a ilmu ya hatu ni tena ishainshi wandu walo ande hor na fumbuni walo harma wa ulemengu indemana na doambia ma assistant wahangu walio ihulaya ya ukana mais que Google c'est intéressant parce que nous avons interaction on voit aussi ça au masuala mais en même temps ça j'étais un peu froissé parce que on a public ninji wandungao et que Meet Google il restreint batina ukari ko se défendre reste parce que on doit lui wani assister au samono wa shaishi harma wandu wantipia womna parenthèse na kautia abanu ni continuer na bekana na e wandu wanu waje waulwa wa haka Mwenyezi Mungu jala aliyaha safilaha rizambajana Mwenyezi Mungu habalia wandu hajusa wandu wa humjirupia mdu wandu kamili hatuwajusa heli no abawale heli nata hawaheza narambe aller à 70 km au-dessus de leur tête ya sabe namna à 100 km au-dessus de leur tête yo estimation ifanya osha sidina namna hamba exactement au Qur'an shande la mifano ya haraka hangu ilinanzeni kurubisha publique hangu naissance tamono ya Qur'an Mwenyezi Mungu abala ndata à 100 km. Je dis bien qu'on estime chez les mafundimlia buchamba kana titoa ndugu zangu hapo halafu ndata uhajula uko jarangu akabalanga uhajua fikiri kwa harma wa mji wa hao kwa Mwenyezi Mungu ramba kama Mwenyezi Mungu mwenye kun fayakun yemba ya hao zemba za hao zakazarengo ndaona hao bozandi solila zaramba ukanangizo majarangani ndo kauroba kalibana kasina babana kasidao shata julanza wanoti pengo jukofanya kujuka harma 100 km sino usihe wote yakuti harma etage na harma etage kujajo Espanya badika harma accident Mwenyezi Mungu akauja omjiula ya renge ya usankidi ya ukulde ile kwamba kana kulbite ato hawa yezitwa dontini ye midu dogoju wa anzala alaihim hijaratan min tuin musawwamatin min 'inda rabbika hawabishia mawe ya mvua wa amtarna alaihim riwanisi za mvua ya mawe bwanuza nyorunko wana ila glasi ho katiko si hane mvua la glasi namna kumdemani imagine mvua yabo lebele wazisia yani ndio bila kumdemani lebele hari tombwani hana dezio hawaniho sido bonti shando hawaniho tena Mwenyezi Mungu kule hana za adabu za peo Mwenyezi Mungu risamia madhambi ndio rafana na yao tena rifanyao Mwenyezi Mungu ribadilie zenzi ya zambi ya Rabbul Alamin ba wewe na utungu ni kwa utungu orandu hingu ndondo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abange arisaidie inshallah Ta'ala yani yatutubu watu si wanadamu nyarumisha yani yatutubu afanye mashauri ya tubia Mwenyezi Mungu hotubu tinongonziro c'est de se débarrasser de ce qu'on a l'habitude de faire comme péché basi ndo wanene roho et anga mapeshe kao yo maziro tamuona do mduvro hakwa ni mdunu hakwa ni mdu anzo ni usiku tamone attirer un coup avec une femme des zina
c'est vraiment difficile parce que ça zerendea do bumbo la mwanadamu. Donc abo qu'est-ce qu'on fait comme nous on dit la wana zongo hizo do muzatumu ndo akarma ibada nyingi et comme ça ro muzatumu lire beaucoup le Coran. Le Coran nous assiste beaucoup sans qu'on s'aperçoive, sans que nous-mêmes on s'aperçoive. Mais le Coran nous aide beaucoup. Le Coran nous assiste beaucoup. En tout cas, ceux qui ont l'habitude de se le faire un ami. En tout cas, warangi Qur'ani wanaenda mwanzani wao wewe utazibasi kwa kuelewa kadhalika kuzimpropose yanyu ntipa msomo shizungu ngabasoma Kiingereza. Prenez le Coran traduit quand même beshe shizungu na bashi dio shanga bashi shizungu yabo ikaota mwe shizungisho ngamjo shida mshelewe mwelewe ne sens ne serait-ce que le sens global du texte coranique. Ando kana baraka ba enimdu somo yo bunguza enimdu somo Qur'ani enimdu shilo maaido yo bunguza eka ngwendo hasibabu ya hanza ya some ndongo ijo mfai duniani shika ngwendo ilione fundi bya ringao au ngwendo ilia jamde miekoti au ngwendo parce que ngudwa mabangazo ya bongo jonda restawabu c'est certes que jonda restawabu parce que ndaishi na nokoza dini mais quel intérêt ça nous apporte individuellement parce que voilà ce qu'on le Coran uni il rapporte ndongo zinji dans la vie d'abord améliorer notre vie notre sort notre quotidien rikaendo kaniswanje marile rine rival kanyumba voulez magari fanya commerce fanya investissement fanya ngopia za hayati en évitant le mal. Distribuer, donner aux gens, participer dans des projets communautaires, Zendia, Zenyumba, Yemisihiri, et ces écoles. Et vous savez bien que mais que dans notre pays, le Daoula n'est pas existant. Nao, Gabo Marais, Wabiri Marais, Nao Wabiri Ministre, Nao Wabiri. Bon, en même temps, pendant parce que ça m'a, c'est notre voix, on se l'a politique, on a beau, Autorini, Sautorini, Sautoriva, Sautongori Fungaba, Autogorin d'Amiba. Donc j'arrête de parler de ça. Amjo Bakchan est parti en route à Monoya, ANC, Namina Mamou Sebe, Rijer Rumeti Haleban, Inch'Allah Ta'ala, et ka Azali et Mandaya et Ihisa. Le Djembab. Donc, Mwenyezi Mungu hawaadhibu haukana hambaukana falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandudin musawwamatin 'inda rabbik. Inudi adhabu namna wandu wakaumulut warendwa wakati huo. Dimaana Mwenyezi Mungu hawakulbite hawarenverse tout le village tout le village bwangu alafu mtambeka yo impossible et kayo impossible haho cela est possible au Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakile yaho nezemvuwe zaho no ujuzo waho ne doctorant sanu ulonizo kasti sawa no ujuzo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala c'est d'ailleurs Mwenyezi Mungu neto mwambia nizo zango hizo Mwenyezi Mungu ya conserver yakile yaho akaujata ule docteur ya physique ni ya maths ni ya science ni ya sharabu ni anglais ni un type au Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. S'il n'existait pas, toi petit savant, toi petit génie, toi petit ingénieur, tu serais pas sur cette terre. Hauri démontrer kinyume. Idaliluku harmio doka kabati mndu ya soma duniani, mndu na ujizi duniani, mndu na elimu duniani kati. Elanso Hamadi mafundo adunga de defi wanu ngabuka kati ujoka ubaki duniani. Sinon wandu waritendea hataba ni ma grand penseur wandu haramungu les Pascal les Platon les wandu antipi wandu les Einstein wandu soma elimu zinji warifaidisha mu hayati wajoka washindi warizia wakaka wende na mfano wa saa tena wandu walunaze alimizo ndio tipia ipeuvent wazie watendemsha nani wajofesa hiyo wajoshida wazie watenda mashosha dingo washosha uso wajoshida wajizie watekanisha shadingo washosha uso waluna science wajua wa namna za grotestene za intestines za kanti wajua le canines les molaires namna za kanti wajua le corps humain namna kanti wajoshida wajampesha watendemsha nani nduwa waoneka wakanzi wafanya za wata tamuono jeno kuzi habari zinamna wanaambiwa haraka haraka ndio mchana nini ili watujonie baisa siri ili watujonie hazini ili watujo parana aibu etwala ndika kuna shida ujizie na jisi ndio jifanyisa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unjashonga bunduza tu Mwenyezi Mungu anabadilishe ateje masala ya watu Mwenyezi Mungu awabeshia adhabu ya ndini awabeshia adhabu ya yoka awalembeze zitwa ye Firauna hatoshida atowandwe zitwa halafu longa mharazi zao Mwenyezi Mungu yaomba Firauna kamjua na Firauna namna kautabishwa na damu
Et aujourd'hui, vous permettez, non, ils sont toujours contre Allah, kwa daparu kubali tezi ya Allah, wengi wao kwa daparu kubali tezi ya Allah, mais wengi wao, en tout cas Descartes na ndwa sa tena samono harmaze ezio wanzia samono, ils se sont interrogés sur Allah et harmaze interprétation wazini harmaze avis wazitoa, on voit des gens qui croient en Dieu, mais qui ont quand même le grand doute. Jean-Jacques Rousseau, d'ailleurs, c'est à partir du doute, on doit cocher la vérité. Basi we andabu ya haja Mwenyezi Mungu ambakana ajalia safilaha aliyaha safilaha ezakajuhu zisintini ezakantini zendeju fa amtarna alaihim riwanisi zanvua hijaratan ya mawe min sijili mandudin tabone mawe ya tongodunga na sawa ikelezi malisi la ngaltongodunga la dungu ananga tongwa bihando ibonko tamono vanu mwanzore mfano wa mnaitala ukatedu wanazo koditioni swandura wahira rawana mnaitala ça n'a rien à voir avec. Mais je ne vois pas pourquoi, parce qu'on doit bakane ngo tongo fumbe kona na ulu kubwa mnaitala e mana mnaitala ntujo mfumbo ndo ko mndu mu'min na mndu mu'min e mndu hafu mndu mnadhifu mnacho kwa mnaitala hin mnaitala wani ka akili zinji woni mndu akautongeza na nzie hali handani nja publier raha shauri akautoka zi hali ndo ngabazi ni mwendeme makoti dae quand j'avais 4 5 6 7 ans adu jamwe mabangazo ya fumbuni ala batu ndani mkatire mishile ambazi hali. Quand on a grandi, ben enregistre parce que zakili za tu zotindeni enregistre les anciens qui ont monori mwabianizo. Et d'ailleurs, à l'introduction, je rends hommage à cet homme. Il social dans la société, comme on a dit, barika jaka diplôme, barika jaka job, barika jaka na ndazila msoleta wahanu. Basi mnaitala uonkodeni, Mwenyezi Mungu namdema mdazivanu wema. Amina ya rabbal alamin. Tabona, au kana mimi sadaqatun jariya haruma mnaitala. Kan somi samba hali. Kadan somi sa tikaudo ishilia. Njaka ujoka yenjura mjode na doa hali msoleta wote. Basi uwe kango ngokodeni futa aribala ngusomilo zinda ndo ntiba bomba Elizabeth zina bezendiza shindwazo aridote ha no mteshia mtimna itala jarma no gozindwaje et pourquoi tu devons bomba itala wandu ka wata mono ruwa no harmo hayati watu wa athiru hayati watu atatasi ngado mubwa ka yemdu mtukufu mimi aromna itala Abdou Ahmed Abdou yemdu mtukufu ndo ezabaki abo hizo aina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukansomisa ilmu mimi nedo university ya tohijua mimi neda college ya tuijua ya tushida yewa wasili Ahmed Abdou afanya 10 ou 15 ans CP1 na itala et humusizoni mwanga kandali koli adunga ndena ata wapi male baba karimu ngi abongo juma biyano zampare mwangu miyali bisuja juma biyano samona wa wakandwa huwao shawaka wadwa dunga ndali koli wazima na itala bisafanya 15 ans CP1 Allahu akbar. Sabuha kana akili hakatawa har nika akili tasi sonro ndenda tazi akili za har songeza ndata university rende mwitibia tatasi ta kansibano mbirende mafundi garamba wanondu warisoma watu wandu wakanazi daraja za watu waruma ili munonga mona wabanda wasili bwandu zangu. Faites vous-même chacun fasse son feedback. Il y a angalia zabira harmandu wa kaundu mchakili ndo wa mankadre. Restons reconnaissants surtout en armando mizio do muzunu na kema humble na kwa nyeke wandu wana rwareje wandu wakatsana shuri na uleo wandu watusongeza ngasina akili wandu watusongeza ni kartwa virla taratomdika na 500 francs. Quand je raconte les gens, yakana Amada, excusez-moi ngam talando domba parce que son médecin c'est darasa zangu ni za talando shazin c'est darasa ujan kenzi ndo nga Qur'an ni pasua. Amada Napoléon watola. En 1982, wondo mwana tumdu en 1981, wondo mwana tumdu ndani Marseille. Amada wala tumuno haremme Syria he njaka ujwa ze marko kati huo. Shauka tula tambaro wala Yves Saint Laurent. Haremme Syria he Taibas yasiha. Haremme pera ko shay church en ferraille. Nan konkuti zo bokoza konkuti zo mlufikele za konkuza manu de bango par la suite. Tamono na marashita au kwa marashi yao tamono ikanga au place Marceau tamono mdulo place Marceau na place Dex mdulo ishia. Anambia c'est toi petit. Avant uja Ulaya. Bantsamba kanga bararabu katwaka kataka mwadi. Ben viens on rentre au resto. Amada demdanti un restaurant handani. Alors, quand je le vois là aujourd'hui, nous avons mona, on a un taïla, on a un je vais arrêter, on me dit que ça va se fondre, on a un deuxième, on me dit que tout cousa hulayani. Pourquoi? Ni m'a bien nommé na sohaono. Wewe kutujua wa ndolo ni oleo. Par quelle fin tu vas quitter ce monde? Kutujua ina mnajo juko quitter dunia. Voyez, le monde a progressé, rango titini hatu zurayona. Rajaraono shababini, rajaraono ruazini, rajaraono wabaseni, ruono ngozinji.
les uns différents, les uns opposés aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des mots. Ça veut dire wandoa kema humble, wandoa reconnaître zendini zenongoza wanduka wandu warilela hale hizo almuradi de sentina kaushindani timizie darasa hangu parce que je pense que chez nous ici il est au Baboufou Kawenji, mais je suis content de mon Baboufou ya leo au Baboufou Kawenji ngamono amanga sina 16h 17h bah oui hein. Tu atelira arilio shafkirika elera ngendono renga haju afkir je m'arrêterai un peu là ndintimizie temu yinu maudu ni mabiani zedurus maudu ils ont dit mabiani des zedurus quelles sont les leçons et les enseignements que nous retirerons de cette histoire des PD, de cette histoire des gays, hein, des lesbiennes, des PD et des gays. Enfin, on parlé et puis on a bien nous canabans et chivra chitende des chandis au katwalut, shawi wan ma lesbienne wan wazade nous andua shiwa jao zenu skauja banda dalika et démarrage andi sa mwanamme na mwanamme à la fois ndwa shiwa wakanza wakope tamwono wakope abao tamwono ngwa yabo wangu watongoji nafwa almarize ngo hizo timabia nukana engeze ndongo hizo zonje ma ukweli garsongo respecte zila mwambakande respect individuel madame aninga mwenshi wa Europa sabon shabanu hunu watu mengetika na pouvoir tena wandu wamtojo wa pozitwa parce que wandu wangu warikishe umati yenge mbaba hao na mjomba hao ndezilana bajuzi wakaudula lana wazima yewe wandu wao wajoja duniani yenge wazazi wa hao no wananya ho wazazi wa hao wadula la wazima eo wana wao wajoja duniani example ya ndani ya wanaume wa heshivura example ya bili ya wanawashe wale harumao omtsonzano bimaana wao wandu wanjia shonga halisi ndizarambao ils ont des libertés zao nous leur accordons ça mais laissez-nous aussi et namna mvumbo za liberté za tu les libertés ndo antibi atamwa on recommande des libertés za ndio mabieni kari mbone matsomba quoi après changer ou changer pas c'est pas notre but hein. Notre but c'est apporter de l'éclairage tabona wanadamu et puis à partir de là wanadamu doit décider sur ce qu'ils trouvent bien pour eux ou pas bien ondavo kwa mambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yani makinishe roho mimi mwabioni yanzidishe elimu nyingi yantulize roho yani ke patience yani ke tena yatintine zingiri za uhara honziani quelque soit wandu wajoka hosoni mwangu ya Rabbul Alamin hina mna rabali hapa Mwenyezi Mungu rende wandu wakwa waambaze kweli en s'affirmant à 100% et puis surtout arambe kweli ha adabu na maste retirer tito la mrika wangu juka critique retirer ulime wa mbika wangu juka urichampua retirer roho mbika au tamuona nge juka urivize iri tarajeri lawe hauritike hindu Mwenyezi Mungu utiritwalitishe nomva uo rimente no bandu rilio bandu bangasindo je suis vraiment bien dans ma peau je suis vraiment bien dans ma tête et surtout que harmonize na ba onja parole ya Mungu kwa il y a des franges malonio et j'arrive à vous parler à vous dire tout ce que nous avons zenicham pour le nizorani rami tamuona sans citer des noms et sans ya kuchampua mdu ya hodi ya mdu kwa mais dire les choses nabukana après tout quand c'est fan yo ha puisqu'on ambakana ka liberté individuelle ka démocratie enfin les démocraties za nyo zonito zurimo ba ni ka ndo mwanzao et Mwenyezi Mungu arabule khair Mwenyezi Mungu jailia wandu ka ndo wanishili yao wakudu hizo haja za hao ikanga bwana washi yabo wanzao wana Mwenyezi Mungu wabulie wana ikanga bwana shi wanzo walola Mwenyezi Mungu wabulie ndola ikanga bwana wao wanzo wana Mwenyezi Mungu wabulie wana ikanga bwana wao wanzo ndola Mwenyezi Mungu wabulie milango ya ndola ya Rabbul Alamin uritanganye wazima haundo ujusomji wafubunya ilmu wa bimbaladina hadha hasawana maongezi yangu abukana yafundi unjabo hawa kama tuntijobo hawo kwenye mtuko bomwa wao sibasi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayerewe Qur'ani mnajumwa mabiati kajambe ndambie wa Maka kajambe ndambie wa Madina ba wa anzir d'abord ashiratakal aqrabina va dire à tes parents va dire à tes frères, va dire à tes sœurs, va dire à ta famille d'abord. Tamona yende mala ko msirini sonti pia sambe namna hiyo. Sha kama Mwenyezi Mungu isa utukuza fumbuni, tukuza mali na itahidi. Utukuze embajini kamili. Utukuze ngazija. Utukuze mwali baraka. Utukuze nzuani turu ya Rabbul Alamin. U jailie imadhamana lonayo wabadilishe mio yankuts walonio wanike mio mema mirahafu ili warirende njema si peuple zaha
Mwenyezi Mungu kakwa turenda njema wabadili haraka haraka ubehe wafaume wandu jina ngamona namna ruomba ritende ruombelea wafaume watu za njema wakasika sina roho sikartwanza hari watoroha na wafanye njema ini jo jabu arafanya njema gadomde na koti ando banuliwa et kafanya bi qu'il me permette de le dire ouvertement sans l'insulter et dire que bon ufanya nayo almuradi wamberti zambe baba jori taprizo watu kartu zambe namna rado zamba shaka meme Mwenyezi Mungu arinka uwezo wa hamba quand même rambe tout en gardant la politesse et le respect. Shawa basika bah comment veux-tu nsabe kenzi ya hangu ya rangu mtsuji ata kwenda fumbuni sabungono je mets 2 heures de temps de mtsuji à fumbuni. Comment veux-tu que je ne dise pas ça? Comment veux-tu que je ne dise pas que waula wamru hafuta mwono hendi hadziwa kaja hosiwa kaja hosiwa bomru Islam bo imam bo mufti imduo kaja hosiwa kaja turaze mpungu kaja vaziwa kaja swaliwa shaumrege mwono mtagalwini comme un rat pourri. C'est haqa'iq, c'est la réalité de nos quotidiens. Laissez-nous, permettez-nous rilile worikozao hata worikozao risilile litoka idukuni basi hao la ametujai katima ngoni mwandu wao wala minga ni mwambioni amjokati na ufungwa parce que ndia paramba ngoza mdu fungwa hata je prends le soin de dire les choses tout en évitant les okanti fungwa. Mais si un jour ça venait d'arriver amjambie mjoka ujandenge ukana ngojuo asijuna abu ilayya mimma taduna ni ilayhi ila aya ilwa surati Yusuf wanemba prison ndabu ya hanyuyo tamuono yo ahabu ilayya mimma yukairanu kan bakisha musala tawanunu toludunga nziani kamwa dele dingo janati ija tamuono nja shida na hela heureusement kasi swali nziani nja shida na hela abutika dingo likalungu hongu imvua ni bali ya tamuono rangu uziwani hata njenwa sudi bambao tamuna nziambi vraiment zinzia zamba jini zombi rangu mtuje hatarjerwa suli yenusu ya hambu hatarjwa suli mbajini rder continue mbaj tabuti ne domba samba yuso mwenda yo sika mina mwa anje dai so maana ne dai ngo sina mwa sabatira upano ndio sababu ile gari langu chatamba kaba sasa ni biro abo beni na katikati donc rikazemba vyako leo rijera mbeza sati na maudu e Mwenyezi Mungu arabuleza khairi akubali tumwe hatuyuni ajailo wana hatu walio wasome Qur'an mwabule Qur'an ni mwambie tena ukana balanga we centre ufumbunia de mémorisation du Coran ngetsongoli ndaze khairi za hanyu ilo wana ilido prepare wandu waje wakantibanu wasomiso wana hanyu maudu hamali namna mimi mwanyu fundi sujai na jana soma ban leo inu de bahati na yuhuda mesundu bahati mbabangu ni Madina kabula sele tundu hane bursi na jio tamuono sikausoma ndo njasaidi lo ni komori sikausoma honze tunde bursi na jio tisomo msomoni sijagari faidisha nao ya kwamba kana na msaidie centro rija ngaranzuri izora soma aribuwe ilo wana hatu wao wajuka hamada si hauwa kayendo mamjuka wanaliwa ba hao wajoshida wasome ndo ranami waonde diplôme zinji rani zondo nizo waonde undo ranu nuo. Donc omuzatumuno investissez pour Dieu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous aime. Iftar mubarak.